Hej og velkommen til den her video, hvor jeg nævner alle spillerne fra VM-slutrunden i Brasilien 1950. VM-slutrunden 1950 var den fjerde officielle VM-slutrunde i fodbold, der blev afviklet under FIFA-regi og blev afviklet i perioden fra den 24. juni til 16. juli 1950 i Brasilien. 13 nationer deltog i VM-slutrunden 1950, og det var Bolivia, Brasilien, Chile, England, Italien, Jugoslavien, Mexico, Paraguay, Schweiz, Spanien, Sverige, Uruguay og USA. VM-slutrunden 1950 blev afviklet med først et gruppespil bestående af 2 grupper med 4 nationer, en gruppe med 3 nationer og en gruppe med 2 nationer. Og en finalerunde, der endte med, at Uruguay blev verdensmestre, Brasilien tog sølv, og Sverige tog bronze. Kigger vi på statsene fra VM-slutrunden, der blev der spillet 22 kampe, scoret 88 mål, 1.045.246 tilskuere overværede de 22 kampe. Ardemir blev topscorer med 9 mål. Roku Maspoli blev turneringens bedste målmand. Cicinho blev turneringens bedste spiller. Og 278 spillere var udtaget til slutrunden. Og det er dem, det skal handle om nu i den her video, hvor jeg nævner samtlige 278 spillere fra VM-slutrunden 1950. Rækkefølgen kommer til at foregå på den måde, at vi starter med nationerne i gruppe 1 og slutter med nationerne i gruppe 4. Og ved hvert landshold er det alfabetet i spillernes fornavne, der danner rækkefølgen. Brasilien med landstræner Flavio Costa i spidsen. Adausinho, Ardemir, Alfredo, anfører Augusto, Baltazar, Barbosa, Bauer, Igode, Castillo, Chico, Danilo, Eli, Friacha, Jair, Juvenal, Manecha, Nena, Nilson Santos, Noronha, Rodriguez, Rui og Cicinho. Schweiz med landstræner Franco Andreoli i spidsen. Adolf Huck, anfører Alfred Bickel, André Neury, Charles Antonen, Eugen Korodi, Georges Stuber, Gerhard Lucenti, Hans Siegenthaler, Hans-Peter Fredlander, Jacques Faton, Sean Tamini, Kurt Rey, Oliver Egimann, René Bader, Robert Hasler, Roger Bouquet, Roger Couchet, Rudolf Güger, Walter Berli, Walter Sneiter, Willi Steffen og Willi Kernen. Jugoslavien med landstræner Milorad Arsenijevic i spidsen. Alexander Atanakovic, Bela Palfi, Bernard Vukas, Boso Roketa, Branko Stankovic, Ervin Kadnic, Ivica Horvat, Ivo Radovinovic, Kosta Tomasevic, Miodrag Jovanovic, Predrag Dajic, Proslav Mihailovic, Rajko Micic, Ratko Kolic, Sinisa Slatkovic, Dragan Makušić, Stjepan Bobek, Tihomir Ognajov, Vladimir Beara, Vladimir Firm, Željko Tchaikovsky og Slatko Tchaikovsky. Mexico med landstræner Octavio Vidal i spidsen. Alfonso Montemayor, Antonio Chaval, Antonio Flores, Carlos Guevara, Carlos Septien, Felipe Zeta, Francisco Hernandez, Gregorio Gomes, Hector Ortiz, Horacio Cesarin, José Antonio Roca, José Luis Obola, José Naranjo, José Velázquez, Leonardo Navarro, Manuel Gutierrez,
Mario Ochoa, Mario Perez, Max Prieto, Raúl Córdoba, Rodrigo Ruiz og Samuel Suburo. Spanien med landstræner Guillermo Izaguirre i spidsen. Agustín Gainza, Alfonso Silva, Antonin Ramallets, Antonio Bucarez, César Estanislao Pastora, Francisco Antunes, Gabriel Alonso, anfører Ignacio Izaguirre, José Juncosa, José Luis Panizo, José Parra, Josep Gonsalvo, Juan Acuna, Luis Molonin, Maria Gonsalvo, Nando, Rafael Lesmes, Rosendo Hernandez, Silvestre Igoa, Telmo Sara og Vicente Asensi. England med landstræner Walter Winterbottom i spidsen. Alf Ramsey, Bert Williams, Bill Eckersley, Bill Nicholson, anfører Billy White, Eddie Bailey, Henry Cockburn, J.K. Milburn, Jim Taylor, Jimmy Dickinson, Jimmy Mullen, John Aston, Laurie Hodges, Laurie Scott, Roy Bentley, Stan Mortensen, Stanley Matthews, Ted Litzburn, Tom Feeney, Wilf Mannion og Willie Watson. Chile med landstræner Alberto Buticardi i spidsen. Andrés Prieto, Arturo Farias, Atilio Cremacci, Carlos Ibanez, Carlos Royas, Fernando Campos, Fernando Riera, Fernando Roldan, Francisco Odros, George Robledo, Guillermo Diaz, Hanan Carvalho, Luis Mayanes, Manuel Alvarez, Manuel Marucha, Manuel Munoz, Miguel Busquets, Miguel Flores, Osvaldo Sáez, Raimundo Infante, René Cuitral og Sergio Livingstone. USA med landstræner William Jeffrey i spidsen. Adam Wolanin, Benny McLaughlin, Charlie Colombo, Ed McVenny, Ed Sousa, Frank Borghi, Frank Wallace, Geoff Kumbis, Gino Dadacenic, Gino Pariani, Harry Koch, Joe Gagens, Joe Maka, John Sousa, Nicolas Diorio, Robert Annis, Robert Craddock og Walter Berg. Sverige med landstræner George Raynor i spidsen. Arne Månsson, Börje Tapper, Bror Melberg, Egon Jönsson, anfører Erik Nielsen, Gunnar Johansson, Hasse Epson, Ingvar Gård, Ingvar Rydell, Kalle Svensson, Karl Erik Palmer, Knut Nordahl, Kurt Svensson, Lennart Samuelsson, Lennart Skoglund, Ole Ålund, Stellan Nilsson, Stig Sundqvist, Sune Andersson, Torder Svensson og Thorsten Lindberg. Italien med landstræner Ferruccio Novo i spidsen. Aldo Campatelli, Amedeo Amadei, Attilio Giovanni, Augusto Magli, Benito Lorenzi, Carlo Anovazzi, Carlo Parola, Egisto Pandolfini, Emilio Capril, Hermes Muccinelli, Giacomo Mari, Giampiero Boniperti, Gino Capello, Giuseppe Casari, Giuseppe Moro, Ivano Blason, Leandro
Remondini, Lucidio Sentimenti, Omero Tognon, Osvaldo Fattori, anfører Riccardo Carapellese og Sefiro Fuiasi. Paraguay med landstræner Manuel Fleitas Solic i spidsen. Alberto González, Ángel Berni, Antonio Sabrera, Armando González, Atilio López, Saciano Cepedes, Castor Cantero, César López Freitas, Dario Yara Saguia, Elioro Paredes, Enrique Avalos, Francisco Sosa, Hilarion Osorio, Juan Canete, Leongino Unciam, Lorenzo Calonga, Manuel Gavilan, Marcelino Vargas, Marcial Avalos, Melanio Baez, Pablo Centurion og Victoriano Leguizamón. Uruguay med landstræner Juan López i spidsen. Alcides Gigia, Aníbal Paz, Carlos Romero, Ernesto Vidal, Eusebio Tejera, Héctor Vilches, Juan Alberto Schiaffino, Juan Burgueno, Juan Carlos González, Julio César Britos, Julio Pérez, Luis Rio, Mathias González, anfører Obdulio Varela, Oscar Miguez, Rodolfo Pini, Roku Maspoli, Ruben Moran, Schubert Gambetta, Victor Rodriguez Andrade, Washington Ortuno og William Martinez. Bolivia med landstræner Mario Preto i spidsen. Alberto Acha, Alberto Aparicio, Antonio Grego, Antonio Valencia, Benedicto Godoy Lizaga, Benigno Guterres, Benjamin Maldonado, Luberti Arroz, Eduardo Guterres, Humberto Saavedra, José Bustamante, Juan Guerra, Leonardo Ferrell, Mario Mena, René Cabrera, Roberto Caparelli, Vicente Araya, Victor Agustin Ugarte, Victor Brown og Victor Celestino Alcaranas. Tak fordi I så med i denne video. Husk at like videoen og subscribe til kanalen og trykke på klokken for at få notifikationer næste gang jeg uploader en video på kanalen.